Hallelujah, 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 hallelujah. O Shana Rabani Karaba Shabari Allah Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabban. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारो पुजनाम, धन्य तुम्हारो पुजनाम, धन्य तुम्हारो पुजनाम, धन्य तुम्हारो पुजनाम, धन्य तुम्हारो पुजनाम. Holy, 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 holy. Holy Hoshana Rabani Kala Rabani Yarabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabban. Uda Rabani Biri 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 Bara 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 Bara. Uda Bandala Rabani Biri 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 Bara 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 Bandala Rabban. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारो पुजनाम, धन्य 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 तुम्हारो पुजनाम. Holy, 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 holy. Holy Hoshana Rabani Kala Rabani Yada Rabana Darabandala Rabani Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Shabari Allah Rabani Darabandala Rabani Karabandala Rabana Darabashakala Rabani Yada Rabani Karabandala Rabana Darabandala. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari bara 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 bara. Pura bandala Ramani bara 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 bandala Ramani khala Ramana Darabani khala Ramani. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pujaram, Dhanya Tumhara Pujaram, Dhanya Tumhara Pujaram, Dhanya Tumhara Pujaram, Dhanya Tumhara Pujaram. Oh Lord, Hamasana, Samasana, 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 Samasana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 Hoshana Rabana Kala Rabani Ada Rabana Darabana Rabana Urabandala Rabani Biri 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 Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर दादा दादा बाबा बाबा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो. प्रभु जीसु को बाबू ने रक्त रावण धोख परिष्कृत करो, पवित्र करो. पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण है तुम्हारा सावधान करे मान को अनुग्रह करो. हमारे मंडली समूह दया करो एवं तुम्हारा समस्त मंडली तुम्हारा सर्वत्र तुम्हारा अनुग्रह करो, दया करो. Hallelujah, Shabba Baba Baba Rabba 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 Kala Rabba. बात्मंद्र कार्य सर्वत्र बहुल भाव रे साजित हो प्रभु. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो. हालेलुया, मंत्र चक्षु प्रसन्न करो. जीसु का नाम रे उदारा शामानी खाला रबानी खाराबा. जेपरि प्रभु हमने आपण आपण को उत्तम दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखैबा को यत्न करि पारिबु. कारण प्रभु दिने हमने निश्चय तुमरा से विचार सिंहासन सम्मुखरे प्रभु ठिया होई आमनकर हिसाब आमने दबु. एवं तुम्हें शीघ्र आसुच मध्य प्रत्येक कर्मांश प्रतिफल दया पुरस्कार संग्रह नहीं. होली 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 होली. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो. आमंत्र सावधान सब तुम निकट रे सुग्राही हो. प्रभु जीसु का नाम रे यही प्रार्थना करो.
स्तुति प्रशंसा गानो प्रियो बंद करो तू प्रशंसा गानो स्तुति प्रशंसा गानो प्रियो बंद करो तू प्रशंसा गानो पवित्रता में कंठ पवित्रता में सुन भगवान और कंठ प्रशंसा गानो स्तुति बंदन तुझा आराधना आई बातु जो तुम्हें तेजी तुमी सजय गुमानी सगजय तुम नामे सगजय तुम नामे स्तुति बंदन तुझा आई बातु जो तुम्हें
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Riba raba 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 raba. Shaba raba 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 raba. Shaba raba 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 raba. Darabani khala rabani darabani raba 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 raba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Toro Pitram, Dhanya Toro Pitram, Dhanya Toro Pitram, Dhanya Toro Pitram, Dhanya Toro Pitram. Idaramani Kala Ramana Daramana 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 Daramana. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Oh Shana Ramani Kala Ramani Daramani Kala Ramani. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Toro Pitram, Dhanya Toro Pitram, Dhanya Toro Pitram. Oh Lord, Hamasana, Samasana, 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 Samasana. Ibara bara 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 bara. Uravangala Ramani Kala Ramani Daramani Daramani. Idaramani Daramani Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Udaramani Kharava Shakala Ramana Daramana Darama. Udaramani Khala Ramana Daramana 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 Darama. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabari bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Hallelujah 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Hallelujah 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 hallelujah. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Shabari Allah Ramani Khala Ramana Darama. Iravat Pramana Daramana Allah Ramana Daramana Allah Ramana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Toro Pitram, 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 Dhanya Toro Pitram. Oh Lord, Hamasana, Samersana, 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 Samersana. Idaravani Kharavaktramana Daravandala Ravana Darava Shabara Baraba Baraba Baraba. Idaravani Kharavandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Mukti Data
तुम्हारी इच्छा भी प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 रीता बाबा रीरा रा बाबा बा ए बात काळ बाई धन्यवाद 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 तुम्हां निकटवर्ती कच्चे बोले सेते धन्यवाद तुम्हें कहते जीवो निकटवर्ती मोता ही निकटवर्ती सेते महान हमको धन्यवाद 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 तुम्हें स्थाने अच्छा बोली सेते धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें प्रत्येक को तुम्हें निरीक्षण करिए देखो जानो सेते धन्यवाद 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 तुम्हें कई बात का संग नहीं चले उनका हड्डी में धोया करो हालेलुया रीता बाबा रीरा रा रीरा नावा बाबा बा तो जीसु दया करो हमारे बाबू जो तो रख कर कोई बच्चा करो देवन हमारे सारे तुम्हारे बाद होकर सामान हल करो सब तो जान को कोई बाद होकर दौड़ी दियो चाबो के मारो को सुस्ता करी परमेश्वर तेरे महान धन्यवाद 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 करो हालेलुया रीता बाबा बा आत्मिक मन कर आत्मा रे पूर्ण करो तेरे साथे साथ गुण बढ़िया में साहाय्य करो तेरे महान धन्यवाद 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 तुम कहते जो हमारा सेवा करे तो कौन दल पर आशीर्वाद करता रोग दूर करिताओ तेरे महान धन्यवाद 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 तुम कहते निरंतर वासना करो सब अवसर धन्यवाद देते लो हालेलुया रीता बाबा हम चाली चरण व्यवहार कथावार्ता सब परिवर्तन करो नम्र करो निम्न करो जे निज को उन्नत करे तथा समता को उन्नत करे हालेलुया रीता बाबा बा बाबा नी नारादी डाला बाबा तब जीसु दया करो हे जीसु नाम रे शांति अच्छी मुक्ति अच्छी आनंद अच्छी रोग सुस्थ अच्छी हे महान हमको धन्यवाद तब तुम कहते जे सोल सबले विश्वास करिवो से तार महिमा देखियो हालेलुया री बाबा पर्वत स्थान से स्थान पहुंची जाओ हे महान हमको धन्यवाद 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 प्रभु तुम कहते जागी रही बात ना करो परीक्षा ना पड़ो हालेलुया रीता बाबा तुम्हें गुमान के तुम निद्रा जाय न था गार भीतर से रक्षा करी था तेरे महान धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रीता बाबा रीरा नीना नाना वित्त काटा ऊ बाबा बाबा हुआ बारी राना बाती कहता सीता ना बाबा तो जैसे दया करो हालेलुया रीबा ना बहु समस्त छाड़ी छाड़ी दिवे तुम्हार संतान मन को केवल छाड़ियों की प्रत्याग करियोने तेरे महान धन्यवाद पड़ी गले तुम्हें उठे ही नय बोले तुम्हें धरी थाओ तेरे महान धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रीबा এই আত্মিক মণ্ডলী দেই চলি যেতে ধন্যবাদ হালেলুয়া রিতা বাবা বাড়ি রাবা এই অনুগ্রহ যুগে আমাকে বন্ধে রখিছ তেরে মহান ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রভু सब अवस्था तुमको धरी चले हम साथ करो हालेलुया रे बाबा ऊन नीना निता नीना कारा हालेलुया हालेलुया तो जैसे तुम दया करो दासा मन बोल में आशीर्वाद दो तुम दांग प्रभु जैसे तुम दांग ईश्वर सर्वाद नहीं तुम व्यवहार करो दासा मन दोस्त ने बात बढ़ते से स्थान कौन है दासा पतंग परिहार उत्तर प्रार्थना करता है दासा मन मुखर कथा तुम दूर करी थाओ तेरे महान धन्यवाद धन्यवाद दासा तुम्हें बड़ दियो शक्ति दियो हालेलुया रीता बाबा रीरा रीना ना बाबा से तुम्हार दास तुम्हें दांग मनोनीत करिएछ तेरे महान धन्यवाद रीना रीता ना काटिता बा हालेलुया रीता बा से सत्य जानो से सत्य को मुक्त करिवो तेरे महान धन्यवाद धन्यवाद अनार विश्वासी को दया करो जते मनकर कोन भोजन तुई जानिछ तेरे भाग्य भाग्य ठारो अधिक दुनिया परमेश्वर तेरे महान धन्यवाद गवन का देह सुत सुस्त सुस्तता केउ ठारो तुम ठारो आसे तेरे महान धन्यवाद 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 ए देशवासी शहरवासी राज्यवासी दया करो तुम्हारे अच्छे आसो तुम्हारे अच्छे आसो अब तुम्हें आसो था तब से कर्मन ठारो पुरस्कार संगे रहने की भोलवंत ठारो बुद्ध करिया परमेश्वर प्रत्येक जीवन पुस्तक नाम लेखाओ गोटे आत्मा जेमती नष्ट न हुए विनाश बत को नष्ट और यीशु को दया करो यीशु नाम रे दया करो यीशु नाम रे दया करो हालेलुया रे बा बुंदी मदा सुखता देई जो सके धन्यवाद समस्त प्रार्थना दास प्रार्थना तुम्हें सुनी से उत्तर देचो तेरे महान धन्यवाद वाडीरा रे देना
प्रभु यीशु दया करो। हालेलुया रीता बाबा दास मध्य जो वाक्य दे प्रभु हृदय रखी तेरी साथे सहगुण भरिया में साहाଯ୍य करो। हालेलुया रीता प्रभु यीशु दया करो दया करो दया करो दया करो। हालेलुया नीता ऊता नीना उमा मानी नारी न्याना काटा पिता रीता ना काटा पिता बा प्रभु यीशु दया करो देते समझ समान समस्त प्राण संतोष तुमको दे प्रेम करियो तुम्हारा सेवा करियो सेवा तुम्हें साहाଯ୍य करो समस्त प्रार्थना सुनते उत्तर दे सकते हैं जामा चिंता जैसी प्रदान कर प्राण कथा प्रभु यीशु को नाम में मांगो। ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକର 3 ପର୍ବ ମୁଁ ପଢୁଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ। ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜୁନସଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ ପୁଣି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ତାହା ସେହି ନଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କର। ତାହେଲେ ଜୁନସ୍ ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିନିବିକୁ ଗଲେ। ନିନିବି 3 ଦିନ ଯାତ୍ରାର ପଥ ଅତି ବଡ଼ ନଗର ଥିଲା। ପୁଣି ଜୁନସ୍ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଦିନର ପଥ ଯାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ ଯଥା ଆଉ 40 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ତହିଁରେ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରି ବଡ଼ଠାରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ଅନନ୍ତର ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ନିନିବି ରାଜା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲା ଓ ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଚଟ ପିନ୍ଧି ଭସ୍ମରେ ବସିଲା। ପୁଣି ରାଜାର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ନିନିବିର ସର୍ବତ୍ର ଏହି କଥା ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର କରାଇଲା ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ କି ଅବା ଗୋମେଷାଦି ପଲ କେହି କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ନ କରୁ ସେମାନେ ଭୋଜନ କି ଜଳପାନ ନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଚଟ ପରିଧାନ କରି ଯଥା ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ। କେଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ଫେରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନହିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତଦ୍ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହା ଘଟାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ଗଡ୍ ସି ୟୋର ୱାର୍କ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। There shall no evil happen to you. କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବା ବିଷୟରେ ଅନୁତାପକାରୀ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଦୟାରେ ମହାନ ସ୍ନେହଶୀଳ କୃପାମୟ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମମାନେ ଆମଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନିନିବି ପ୍ରତି ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ମହା ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। 40 ଦିନ ପରେ ତାହା ଉତ୍ପାଟିତ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେଇ ସଦମ ହମରା ପରି ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ମଣିଷ ପଶୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଅତଃ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ এই କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି
से निनिवासींकर आउ भय से माने किपरि परमेश्वर को भय करी कर्म कले आउ सेटा ही आमे एटी देखि पारुछु जद्वारा परमेश्वर से रक्षा कले से नगर को छाड़ी देले जो अमंगल घटिया ପାଇଁ से चाहिए से अमंगल आउ से घटेले नहीं से विषय से दुखित हेले आउ से अमंगल घटेले नहीं मात्र अनेक आज नगर बा सहर बा ग्राम बा परिवार कि व्यक्ति विशेष प्रकृत में परमेश्वर प्रति से भय नथिबा हेतु अनेक अमंगल घटुछि आम को सतर्क हवा आवश्यक यदि प्रकृत प्रभु प्रति आम भय थी ताले परमेश्वर आम प्रति से अमंगल घटेबे नहीं जहाँ जिसा पुस्तक 66 पर्वर 2 पदर लिखाई यही लोक प्रति आम्बे दृष्टिपात करिबा ए दुखी चूर्ण मना आउ आम्ब वाक्य कंपमान हुए एटा ठीक से परि गोटे विष ए निनिबे हला जोनास भविष्य वक्ता जाई कहले लोक माने केमिति तांको कथा रे भय कले चट वस्त्र पिंधिले राजा मध्य सिंहासन रु ओल्हेई गले चट वस्त्र पिंधिले भस्मरे बसिले आउ उपवास से माने कले आउ परिवार एवं राजा आज्ञा अनुसार यथा शक्ति से माने परमेश्वर को डाकिले आउ से समस्त पाप से माने स्वीकार करी से ईश्वर प्रति फेरिले आउ परमेश्वर से रक्षा करे तेणु आम को मन रखा आम को प्रभु तांको वाक्य द्वारा सचेतन करुछंती जदि आम सम्मुख विपद रही आम देखुचु गुरुतर समस्या रही आम जीवन रे आम परिवार रे आम कार्य क्षेत्र रे ताले हेइथिबो प्रभु निरूपण करिथिबे उत्पाटित करिवा पई विचार करिवा पई दंड देवा पई आउ आमे रक्षा पाई परिबा नाही एथिपाई आम को बुद्धिर सहित कार्य करने को हम प्रथम पितर 4 पर्व 7 पद अनुसार मात्र समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट तब सुबुद्धि अपनी प्रार्थना करने सचेतन था खाली प्रार्थना आम को रक्षा करि पारिबो नाही उपवास करंतु रक्षा करि पारिबो नाही मानत करंतु रक्षा करि पारिबो नाही अनेक प्रभु लोक मान को प्रार्थना पे जणांतु आउ आपण को ता रक्षा करि पारिबो नाही प्रयोजन हेले परमेश्वर तांग लोक मान को कहिबे जेपरि जिरिमिया को कहले तुमे ए लोक मान पई प्रार्थना करो नाही अनेक कातुरती कले भी आमे सुनिबा नाही सेपरि एक रसर जने विशिष्ट लोक विजातीय लोक से थिले तांग पौ निमंते मु समान अनुरोध क्रमे मु जाई प्रार्थना करूथिली आउ जहाँ कौन सी प्रकार आशा नथिला सेथि रे आशार आलोक देखागला तार उन्नति होगा लगिला आते से भल करें जदि संपूर्ण प्रभु प्रति फेरी था विजाति हूँ कि स्वजाति हूँ किसी पदक्षेप नेले बेले बेले से आसिले गिरजा को आसवा बहुत भल कथा अनेक जो माने बहुत प्रार्थनार अनुरोध जनाती से गिरजा को आम मंडली को मध्य आसी प्रभुंकर सेवा करने आवश्यक आदि आम जानूँ कौन सी स्थान आम उपकार होची से स्थान कौन आम भूली जावा नेग्लेक्ट करवा नहीं अनेक जगह से कार्य हुए ना तेणुक लिखा सुबुद्धि हो बुद्धिर कार्य करवा आम आवश्यक जीवन गोटे परिवर्तन आसवा दरकार आम खाली प्रार्थना कर उपकार पाइले सेटा ठीक विषय नहीं कहीं प्रभु कार्य करुँच जेपरी आम जीवन बदली जीव जब बदली न जीव तार लाभटा कौन खाली आम किसी लक्ष्य पूर्ण करने जदि आम कि करूँ कौन प्रभु लोक मान सहित संपर्क ताले आम हतभागा कि आम से मंगल हम ना प्रभु खुशी हे ना आम को बदली जावाक हम
गोटे समय परी प्रभु जीशु आउ से जो लेखा हो जो नगर मानक अनेक अनेक शक्तिर कार्य करते भर्सना करने को लगे आउ से कफरनहुम को आसी ताकू कहले आउ रे कफरनहुम तू कौन स्वर्ग पर्यंत उन्नत हबु पाताल पर्यंत चली जीवु तू तो ठारे जो आश्चर्य कर्म मान होईछि ता अन्य स्थान रे आउ हेइतिले किबा से सदोम हमरा एपरी देखा जे अन्य स्थान रे हेइतिले केते आगुरु से माने चट परिधान करिकि भस्म रे बसी समान ताप करिथांते तो पा एते काम हला किंतु तोर परिवर्तन नाही ठीक से परि भाव रे आमान को बदली जीवा को हबो बदली जाई आमान इच्छा नहीं प्रभु को इच्छा साधन करने को हम प्रभुंकर वाक्य को मानिबा को हम विश्वास भाव में प्रभुंकर सेवा करने को हम तांको कार्य करने को हम तांको इच्छा साधन करने को हम तांको संतोषजन कार्य करने को हम आ ए सब निवृत्त हवाटा उचित नहीं केवल किसी लक्ष्य हासिल कला परे गोटे परिवार विषय मो मन बर्तमान एमती कटक रे मो मन अनेक दिन सेमती होता एबे आउरी जोरसोर आसला से त्याग करने ये कटक सहर कथा खाली मो ना कहूना मनरे मु अनेक दिन भावुली बहुत कार्य बहुत उपकार पाइले परिवर्तन किसी ना मु टंका पाई काम करे ना ताहले मोर कार्य आउरी भिन्न प्रकार होता मोर पथ अलग ही था अनेक जेपरी करमती करते भल गुड़े संस्था बनई था ऑर्गेनाइजेशन करता जहाँकि मत बहुत एमती ऑफर भी मिलला आगु मो पाखक आसिकी मत बहुत रिक्वेस्ट करागला बड़ बड़ संस्था ऑर्गेनाइजेशन आ पेंटिकॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन जो मानकर कार्य वर्ल्ड वाइड पृथ्वी व्यापी विश्वव्यापी थिला से गुड़ा बहुत मते रिक्वेस्ट करागला अनेक जाइकी रिक्वेस्ट करती से स्थान मानक किंतु मते रिक्वेस्ट करा जाइछ बारंबार करी बहुत करी से सब को मो प्रत्याख्यान करिछि अग्राह्य करिछि किछि मन देई नै तेनो अर्थर लोभ मो पाखरे नाही नले मो अलगा बाटरे जाई थांती एतळ को मो बहुत भलरे ए शहर रे निजको एस्टाब्लिश करि पारि थांती क्यों वर्तमान चाहिए भी मुझे करी किंतु नाई मु स्थिर करिछि मनस्थ करिछि जेमते गीत गाउछ मनस्थ करिछि मो जीशु संगे चालुथि न फेरबी मु मनस्थ करिछि स्ट्रांग डिटरमिनेशन नैछि प्रभु को इच्छा बाहर मु किछि करिवि नै मु दृढ़ मनस्थ करिछि दाऊदों को जगह मु ठिया हेबी तांकर मनर मतलोक हेबी समस्त विषय तांकर इच्छा साधन करबी तेणु प्रभु जानती मोर प्रत्येक दिन प्रार्थना रे मु करे मुझेपरी तुम मनर मतलोक हो पारे एथि समस्त विषय तुम इच्छा साधन करने को मत साहाय्य कर 100% 100 गोटे भी उणा जेपरी पड़ी ना जदि उणा पड़ा परी मु देखा जाए क्षमा करदब मो मनीष मोटे दुर्बलता अच्छी मात्र मत शक्ति दब ताको ओवरकम करने मोर ओष्ठाधर यही प्रार्थना मु करे ना मोर हृदय भीतर मु करे तार अर्थ है निज इच्छा किछि न करने आप्राण उद्यम करे मु सब सुख लाभ सम्मान जहाँ जहाँ थे हटई दिए प्रभु चाहे ना आवश्यक नहीं मत ए विषय जदि मो भीतर किसी प्रकार भाव थाए आसे आउ जाने जे प्रभु चाहूना प्रार्थना आरंभ करे दया कर मोर चिंताधारा बदई दियो एथुर मत निवृत्त कर मत साहाय्य कर मत शक्ति दियो एमती भाव आउ प्रभुंकर साहाय्य पाई आसी तेणु आपण मैंने अंतरु प्रार्थना करूँ मुखरू करतु ना जमी देखा यही जाति मुखरे आमको समादर करुछंती मात्र एम हृदय आम ठारू दूर रे अच्छी से किसी लाभ हम ना अर्थ है आपड़ जदि बदलू ना किसी गोटे प्रतिकार करूना नुआ पदक्षेप नौना आप मुखरे कर गीत गाँव प्रार्थना कर साक्ष्य जहाँ कर मुखरे प्रभु चाहते अंतर भर मनीष बाहर भी सदापुर अंतर देखती तेणु लिखाई सदापुर अपने निकट प्रार्थना कर सत्य प्रार्थना समस्त निकटवर्ती आ प्रभु निज समर्पण करिया सबुठारु भल प्रभु इच्छा साधन आपण सब से मंगल अच्छी प्रभु खुशी हे आपन को दीर्घायु देवे
से आपण कौ संकल्प रखिंट से आप चिंता ही करें ना जहाँ जीसा पुस्तक लिखा है 55 पर्व 8 पद प्रभु कहते आम संकल्प तुम संकल्प ना कि मार्ग तुम मार्ग पर ना पृथ्वी आकाश जमंत तमंत उच्चतर दृष्टांत अच्छी बाइबल से जोसेफ कथा से दाऊद कथा प्रभु केमिति से धूली खत राशि उठेले से चिंताधारा नाला तेणु से सबुठ भल विषय तो प्रभु धन्यवाद हो जो विशेष परिवार विषय गोटे विषय प्रार्थना करी कहली से हठात जो जो प्रार्थना कर सुस्थ अवनति हठात देखाला व्यस्त कौन यहाँ कहीं स्वप्न मत देखेदे परिष्कार प्रभु देखेदे देख ए कार्य से करुच्च स्पष्ट रूपे मु देखिली से परिवार आउ जे करुच्ची ताकू मु देखिली ये देख ये कौन करुच्ची ओहो मुझे बड़ मुझे प्राणपण करते परिमाण आमर परिश्रमर सक्सेस आसीगला 90% प्राय सक्सेस आसीगला 10% केते गौरव हम प्रभु विशिष्ट लोक ये सहर विजातीय हिंदू लोक आसीजे से मुझे सुंदर आत्मा लाभ कर गोटे परिवार नहीं कि परमेश्वर तो मनीष नहांती गला चलीगला तार प्राण एत सब आसी हठात शुणिली से आ ना बहुत दुखरे भांगी पड़ी एत मो परिश्रम कली कौन कर किसी दिन टे अभिमान करी भाविली क्या मु अभिमान करी जहाँ बुद्धि मनुष्य बोधर अगम्य जहाँ सहस्र प्रश्न मनुष्य गोटे उत्तर दे पारे मु कौन प्रति दुख करी अभिमान करी विचार करी कार्य से ठीक कले ना कहीकि कि प्रभुंर आत्मा पवित्र आत्मा मो ठारे पर कथा अधिक दुखरे भांगी पड़ी एमती गोटे केते गोटे ग्रांड सक्सेस आसला ग्रेट फेल्यूर होगा कही बहुत अभियोग कला एत जी कर ना प्रभु एत मुझे कहती बुझौली पर मुझे कही था टे क्षमा कर दे था टे अपेक्षा कर कही भांगी पड़ी नहीं नहीं मो आ हिलिंग मिनिस्ट्री बोली मोर कह खाली मिनिस्ट्री सेवा करुच्ची हिलिंग वाटा कहीं मुझे रखी भांगी पवित्र आत्मा कथा कहला कहीं तुम से सीधा सड़क कही पार ना जो तुम जान या करुच कही कड़ा करी कहल ना तो कहल सेमती प्रेम अच्छी ईश्वर प्रेममय वाक्य आउ कौन ना अमिश्रित दुग्ध परी पीवाई मीठा लगे से किसी कष्ट ना आउ गोटे से अग्नितुल्य प्रस्तर खंड विखंडकारी हातुड़ी तुल्य दुईधार खड्ग तीक्ष्णतर सेमती दुईधार खड्ग ठार तीक्ष्णतर कर कहलुनि कहीं प्रेम कौन कल ये एमाने जो भूल कर प्रेम कौन से अनुजोग शास्ति दरकार कही था जदि एमती तुम कर आसबिनी तुम पाखक एमती कहलनि चुप हो गली तेणुक अनेक समय प्रभुंर वाक्य आम जमीती कहू सेमती भाव में हम ना मुझे प्रार्थना करी सब प्रभु मो वाक्य सर्वदा मनोहर आ लवण स्वादयुक्त हो जब सब मीठा 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 हम अग्नितुल्य हातुड़ी तुल्य प्रस्तर खंड विखंडकारी हातुड़ी तो दुईधार खंड तीक्ष्ण यहाँ केतल हम ताने लोक खुशी करिया तुम चाहूच ताले लोक तुमको भल कहे तुम सांगे रे तुम मंडल रे दान दशमांश तुमको मिल यहाँ जिते प्रभु जमती चाहते सेमती तेणुक मोर प्रार्थना मु पुणी आहरी प्रार्थना करे ईश्वर वाक्यर प्रचारक परी जेपरी मु प्रचार करी आउ तुम वाक्य मो मुखरे तीक्ष्ण दुईधार खड्ग ठारू जेपरी तीक्ष्ण दुईधार खड्ग ठारू जेपरी तीक्ष्णतर हम से जेपरी प्रभु चाहते आत्मा से चालना देवे मु निवृत्त हो कहली आउ मोर दुख कर ना मुझे कड़ा करी कहनी ना इतने काम है कहीं प्रेम देखौच भूल कर अनुजोग कर बाइबल लिखाई ना समस्त सामने अनुजोग कर कहले मु प्रेम नहीं आसबी ना बेतन नहीं आसबी यही भाव में प्रभुंर कार्य करने को हम लिखाई गुप्त प्रेम ठारू प्रकाशित अनुजोग भल धार्मिक लोक जदि से गाली दब ताले मस्तक तुम बहुमूल्य तैल पर से हम अरे तुम बदले तुम भल हम ना न बदले किसी लाभ हम ना प्रभुंर धन्यवाद हो आनिवासी
ईश्वर को भय देखागला जे कई प्रभु ठारे भय करिवो से दिन पीतर कहले कर्नेल को मु जानुची जो माने परमेश्वर को भय करंती से माने तांको ठारे ग्राह्य होती परमेश्वर ठारे मुखापेक्षा नहीं तेणु करी प्रभु तुमको ये दर्शन देले दूत दर्शन देले मते डके पठेले मते मधु प्रभु कथा कहले मु आसी कारण से कर्नेलिय आउ से कौन जने भक्त सब परिवार ईश्वर को भय करुथिले लोक मान को बहुत दान दौथिले सर्वदा ईश्वर छामुरे प्रार्थना कर तेणु से किपरि ग्राह्य हेले प्रभु ठारे जने पुरातन काल रे जने राजा अहाब विषय लिखाई से बड़ दुष्ट प्रकृतिर लोक से थिले आउ एलिया भविष्य वक्ता दिने आउ तांकु देखा करी कहले देख तमे जो कर्म सब करिच प्रभु को दृष्टि एटा बहुत मंद देखाइछे आउ परमेश्वर तुमको जो विचार करिवे तुमर वंश को निपात कर देवे इस्राएल मध्यरु आउ से एकदम से झाड़ू रे ताकू से झाड़ू करबा परी पोछि देबे आउ किछि रहियोनी तमर गोटे पुरुष लोक अवशिष्ट रहिबो से एलियों को आउ तांगर प्राण नाश करिया पई राजा खोजुले मात्र परमेश्वर तांको लुचेकी रखुଥିଲେ तम से किछि करि पार नथिले एही कथा सुनिबा परे जे कि तांको मारिबा पई खोजुଥିଲେ बाइबल लिखा जैसे अहाब राजा निजर प्रथमे राजा तो वस्त्र चिरिले अखा पिंधिले उपवास कले आउ धीरे धीरे चलिले से बदली गले तत्क्षणात परमेश्वर वाक्य आउ ए जो एलिया भविष्य वक्ता पाखे पहुंचला देख आहाब आम सम्मुखें केमिति निजको नम्र करुची तेणु जो अमंगल कथा कहलु एटा ता समय आम घटेबा नहीं कौन परमेश्वर मन केमती बदली जाते तेणु प्राक्टिकल विषय प्रभु देख से हम थियोरी हेले हम ना थियोरी माने खाली प्रार्थना करिया को बाइबल पढ़िया नले आउ किछि दान उत्सर्ग करिया प्रभु ठारे आ एथुर उद्धार पाए प्रभु लोक मान निकट सब कहवा नहीं ये सब अच्छी किंतु प्रकृत विषय आ मूल विषय ओरिजिनल विषय आवश्यक ईश्वर प्रति भय तबे ईश्वर प्रति भय करी निनिवासी कौन कले से दिन चारिटी कथा ये लक्ष्य करंतु प्रथम से कौन कले एक्सेप्ट द मैन ऑफ गॉड ईश्वर लोकों को से ग्रहण कले जुनस गले कहला बेलू तुम किए आसो ये कहवाई हड एठू सेमती कही ना मात्र तांकु से ग्रहण कले तेणुक प्रथम कथा है आउ प्रभु लोकों को ग्रहण करंतु चिन्हिला परे लिखा होची तुम्हें चिन्हिब आउ प्रभु जीशु निजे मत कहले से गछ फल द्वारा चिन्हिब पाउल कहले भाई माने मैं अनुरोध करुची एमान को चिन्ह आ ताठर एमान अलगा ही जा डुप्लिकेट बहुत लोक अच्छा निज स्वार्थ कर जड़ित होकर अनेक अच्छा से ठीक रास्ता जानी ना बाइबल कौच एम पृथक नहे नहे से कथा आप बुझे समस्त अलाउ करुवे समस्त सामान करुवे मात्र बाइबल देखा कौन भाववादी कि भाववादी बोली कह पुरस्कार अच्छे भाववादी ना जे प्रभु लोक ना ताकू प्रभु लोक प्रभु दास ये सबुड़ाक हबार से केते लेवल कथा अच्छे जड़े प्रभु लोक प्रभु दास बाता कौन से तार योग्यता प्रस्तुति कौन अच्छी टिके वाक्य कौटी प्रचार कर दो कौटी प्रार्थना बोले प्रभु दास होगा कि प्रभु दासी हो तो दास कथा तो अच्छी दासी विषय तो कौटी सेमती ना गोटे स्त्री लोक एत गुरुत्व दि जाए किंतु सब तो ओल्टा विषय गुड़ाक सब देखा आरंभ से ही समय भी थिला से 2000 वर्ष तले भी थिला एबे मध्य तेणुक आपण प्रभुंकर वाक्य को सम्मान दियंतु वाक्य जहाँ कहूँ सी अनुसार प्रथम कथा एक्सेप्ट द मैन ऑफ गॉड प्रभु लोक आपंकर केते जो बेनिफिट अच्छी आप चिंता ही करें से परमेश्वर लोक से दिन आयुब पाखरे बंधु माने डुप्लिकेट लोक थिले भी प्रभु वाक्य कहते प्रभु पक्षरे डुप्लिकेट कथा ओरिजिनल नहीं शेष समय एपरी है आयु पुस्तक शेष 42 पर्व परमेश्वर कहले से 3 जन बंधु आयुब अच्छा परमेश्वर कहले तुमने आंबदास आयु परी यथार्थ रूपे आम विषय कहीना हाँ धरले परमेश्वर
ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁ ପରି ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିନା। ହଁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆୟୁକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଶେଷରେ ଆୟୁ ବିଚଳ ଦେଇକି ଅନେକ କଥା କହିଗଲେ ନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କରି କହିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଲା। ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁ ପରି ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିନାହ। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ପଶୁ ସବୁ ନେଇକି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନହେଲେ ତୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ପ୍ରମାଣ କାଳେ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଣେ ଆୟୁ ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, କୋଉଠି ତୁମେ ଅଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଆସ, ମୋର ପାପ କଣ, ମୋର ଭୁଲ କଣ, କେତେ କଥା ଗୁଡା କହିଲେ, ଜନ୍ମଦିନ ଅଭିଶାପ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ବିଚିତ୍ର କଥା, କିଛି ବୋଲି ଧରେନି। ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟରୁ କହିଲେ ତୁମେ ବୀରପୁରୀ କଟି ବାନ୍ଧ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଏ ଜ୍ଞାନ ବିନା ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି ଏ କିଏ, କେତେ କଥା ରାଗି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଧରିଲେନି। ଆମ୍ଭ ଦାସ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେନି, ଯେ ତୁମକୁ ଛୁଇଁବ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳାକୁ ଛୁଇଁ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଗଡ୍। ତାହେଲେ ସିନା ସେ ଲୋକ ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣିବ, କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେପରିକି ସେ ଏସ୍କେବାର ନାମକ ଯାଜକଙ୍କର 7 ପୁତ୍ର ଯୋଉ ଭୂତ ଛଡେଇବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ସେମାନେ ଅପମାନିତ ହେଇଗଲେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଲମ୍ଫ ଦେଇ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲା, ବିଭସ୍ତ୍ର ହେଇକି ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ ସେଇଠୁ। ଚାରିଆଡେ ସେ ଜଣାପଡା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଜୋନସଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କର, ନିନିବିକୁ ଯାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 3 ପର୍ବର ଜୋନସ 3 ପର୍ବ 1-2 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯିବ, ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜୋନସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ତାହା ସେହି ନଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କର। କେମିତି ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କର। ସେଇଠି ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। Accept the man of God, then believe the word. ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏଠି ଯାହା ଜୋନସ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନିନିବି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ହଁ ଏଟା ଠିକ କଥା, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମାନିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବିଲିଭ୍ ଦ ୱାର୍ଡ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବେ, ସେଇଟା ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେନି, କାରଣ ଆପଣ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ବଡ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ପଡି ବହୁତ କଲବଲ ହଉଛି। ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ସହରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଚାକିରିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଘରର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଲବଲ ହଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲି କହୁଛି, ଏତେ ମୁଁ କହିଲେ, ଏତେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରେ ତମେ ବଦଳୁନାହ। କଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନ? ଶିକ୍ଷା ପଇସା ଦଉଛ, ଭଲରେ ମତେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛ, ତମ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ପାଇଁ ହଉଛି ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଦାନ ଦବନି, ଗିର୍ଜା ଆସିବନି, ମୁଁ ହଇରାଣ ପଡିଯିବି ନା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ତମେ ତାର ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଗିର୍ଜାରେ ତୁମର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର କମିଯିବ, ଏଇଟା ଭାବି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହ। ତାହେଲେ ତାର ଦୋଷ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଲେଖାଇଛି, କାହିଁକି ତାକୁ କହୁନ, ତାର ଊଣାବିଷ କହୁନ। ତମକୁ ସିନା କେହି ଧରିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଧରିବେ।
ମୋ ଭିତରେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ କିଛି କାମ ଦଉନାହିଁ। ଯେତେ ମାନତ କଲେ କାମ ଦଉନାହିଁ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କାମ ଦଉନାହିଁ, ଉପବାସ କଲେ କାମ ଦଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଧରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ତୁମେ ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। 4:6 ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଭାବ ସହ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମର ଯାଜକ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶୋରିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଶୋରି ପକାଇବା। ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା କଥା ଲେଖା ହଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛ। ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି କେମିତି ମିଳିବ? ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେଇଟା ଲେଖା ହଉଛି। ତୁମେ ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁମେ ପାଶୋରି ଦଉଛ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଦେବା। ଆଉ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି, ଗିର୍ଜାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର, ଯାହା କୁହାଉଛି ସେଟା ମାନ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ ସବୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ତ କେତେ କ'ଣ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ନ କରିକି ତାପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ନ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଖୋଲି କହୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନ ବଦଳିବେ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ନିଜକୁ ଦାମ୍ଭିକ କରିକି ଆମେ ରଖିବା? ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବଦଳିବା ଦରକାର। ନିନିବେରେ କ'ଣ ସେମାନେ କଲେ? ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେନି ମୁଁ। ଏକ ହେଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମାନବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 2 ବିଲିଭ୍ ଦ ୱାର୍ଡ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ଶୁଣିଲେ, ମାନିଗଲେ, ସେମାନେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହମ୍ବୁଲ ବିଫୋର ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମିଟିଂ ନିଅନ୍ତୁ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କାମ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରେ ତମେ କରିବ, କର, କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ମିଟିଂ କର, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କର, ଦାନ ଦିଅ, ଏସବୁ କର। ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କର। ଆଉ ସେମାନେ କଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କ'ଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ, ଅଖା ପିନ୍ଧିଲେ, ଭସ୍ମରେ ବସିଲେ, ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଚାରିଆଡେ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିଛି ଖାଇବନି, କିଛି ପିଇବ ନାହିଁ। ଯଥା ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଡାକ, କ୍ରାଇ ମାଇଟିଲି ଟୁ ଗଡ୍। ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ଉଣା ପଡିଯାଉଛି। ଚିତ୍କାର କରି ଚିଲେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଉଣା ରହିଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଲେଖା ହଉଛି ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଏଇଟା କଲେ ହମ୍ବୁଲ ବିଫୋର ଗଡ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଏକଦମ ଟପରେ ରହିଲା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଟର୍ନ ଫ୍ରମ ଦେୟାର ୱିକେଡ ୱେଜ୍। ଟର୍ନ ଫ୍ରମ ୟୋର ୱିକେଡ ୱେଜ୍। ସେମାନଙ୍କର କୁକର୍ମରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ସେ 3 ପର୍ବର ଶେଷରେ ତହୁ ସେମାନେ ଯେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଟା ସେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଲେ ନାହିଁ। ତଦ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଟର୍ନ ଫ୍ରମ ୟୋର ୱିକେଡ ୱେଜ୍। ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମାନତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, କୁପଥରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସରି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆଉ କରୁନି। ଲେଟ୍ ଗଡ୍ ସି ୟୁର ୱାର୍କ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ନ ଇଭିଲ୍ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଲେଖା ହଉଛି ଧାର୍ମିକକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାର ଅସ୍ଥି ସକଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଗ୍ନ ହବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା, କେତେ ଭଲ କଥା ହବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ
ଉପରେ ଥାଏ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଜିସା 66:2 ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଆପଣ କଣ ସେଇ ଲୋକ ଯାହା ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡୁଛି, କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସେଦିନ ନିନିବେରେ କଲେ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିରେ ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ବିଲିଭ୍ ଦ ୱାର୍ଡ, ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ କହୁଥିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ ସେଟା ଯଦି ନ ଶୁଣିବା। ଆଉ ତାପରେ ହମ୍ବଲ ବିଫୋର ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କର। ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଉପବାସ କଲେ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମାତ୍ର ଏବେ ନୂତନ ନିୟମରେ, ଏଇଟା ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା, ନୂତନ ନିୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି କଣ କରିବ ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରରେ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଭୂଷଣ ନ ହଉ ଆଲାଉ କରାଲାନି। କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ସଜେଇବ କହିକି ବଦଳି ଗଲେ। ଯୋଉଠି ମୋ ସେ ପ୍ରେମତା ସିଷ୍ଟମ ସେମାନଙ୍କର ଟାଚ୍ ରହିଲି, ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବୟସ ହେଇଯାଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି ଦେଖଉଥିବେ ପ୍ରେମତା ସିଷ୍ଟର। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଆମର କଷ୍ଟଲି ଲୁଗା ଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ସିଷ୍ଟର କହିଲେ ଡେପୁଟି ଡିପି ଆଇଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆମର ସବୁ ସେମାନେ ଡାକି କହିଲି ଏଇଟା ତମାନେ ନିଅ, ଆକୁ କଣ କଣ କରି ପିନ୍ଧିବ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତତେ କାହିଁକି କହିଲେ? ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତତେ କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ ତୋଠୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବୁ? ଆମକୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ତ ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ଆଉ ତତେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ତୁ ପିନ୍ଧୁନି ତୋଟା ଆମେ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁ? ସମସ୍ତେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ। କାହିଁ? ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ନାଇଁ, ଶୋ ଅଫ୍ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ିକି ଆସୁଛି ଟିକେ ନମ୍ର ହେଇଯାଅ ଭଲରେ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ ଜୀବନରେ ତାହେଲେ ହବ। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାଟନାରେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ 3ଟା ଝିଅ, କହିକି ତାର ଟୋଟାଲି ହେଲାନି, ସମସ୍ତେ ବାହା ଚଳେ, ତାର ହଉନି। ସେମାନେ ବି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଗିର୍ଜା ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଚଳକୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ, ଜୟନ୍ତ ଭାଇ, ଆବାଦି, ସେ ବନିମାଉସୀ କହି ତାଙ୍କର ପିଇସି ବୋଧେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ 3 ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ଗିର୍ଜା ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କଲେ ତା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଗିର୍ଜା ଯିବୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ହଉନାହିଁ, ଏତେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଦିନ ଟିକେ ମୁଖ ଖୋଲି କହିଦେଲି। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଏଠି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗିର୍ଜା କୋଉଠି ଯାଉଥିଲି ନା ଇଏ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରମାଣୀ ବାବୁଙ୍କ ଗିର୍ଜାକୁ ଦୌଳସାରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଡକ୍ଟରିନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁକରି ମତେ ପ୍ରଥମେ ବି ସେଠିକି ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଥରେ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ, ମତେ ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଲି ମତେ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ନା ଆଲି ଭାଇ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ପୁରା, ଆଉ ଆପୋଷ୍ଟଲିକ ଡକ୍ଟ୍ରିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଥିବେ। ଏ ସୁନା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ନାଇଁ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ। ଆଉ କେମିତି ସେ ଚାଲିଗଲେ? ଏମିତି କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଏଠି ଗଲୁ ସେ ପିସାଙ୍କ ଗିର୍ଜାକୁ, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ତ ବୁଝିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା? ହଁ, ସେତେବେଳେ ତ କେହି ପିନ୍ଧୁନଥିବ। ଏବେ ତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମତେ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ହଉଛି, ଅନେକ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ହସିଲେ ଟିକେ। ନାଇଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଧରୁଥିବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ କରୁନଥିଲେ। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମର ବିମୁଖ ହବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ବାକ୍ସଲାଇଡ୍। ଏଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ କରି ହବ। ଆପଣ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ କରିବନି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଟା ହେଲା ପରେ ସେ ମନରେ କଣ ମାନତ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ଝିଅର ପୁଣି ବାହାଘର ହେଇଗଲା।
ଯୋଉ ବାହାଘର ସେଇଦିନ ଯାହା ବି ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏ କଣ ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଖୋଲିଦେଲୁ, ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ଏବେ ତ ଆହୁରି ଯାହା ଅଛି ତୁ ପିନ୍ଧେ, ଝିଅ ବାହାଘର। ନା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଝିଅ ଯଦି ବାହା ହବ ତାହେଲେ ମୋର କାଢିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଦିନେ ଏଗୁଡା ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ଯେ ଆଜି ପାଇଁ ପିନ୍ଧେ, ଝିଅ ବାହାଘର ଆଜି ପରା, ତାପରେ ତୁ ବାହାର କରିଦବୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି, ଏଟା ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ବାହାର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳେ ଯଦି ସେମିତି ଧରୁଥିବେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଦଳିବେ ନାହିଁ? କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କେତେ ଦାନ ଦେବେ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇ ସେ ଅନୁତାପ କରି ଏଇ 4ଟା ଷ୍ଟେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିଲିଭ୍ ଦ ୱାର୍ଡ, ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ। ହମ୍ବଲ ବିଫର ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ ନିନିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟର୍ନ ଫ୍ରମ ୟୋର ୱିକେଡ ୱେଜ, କୁପଥରୁ ଫେରନ୍ତୁ। ମୂଳ ବିଷ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଭୁଲ ପାପ ଅବାଧ୍ୟତା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏକଦମ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ବଦଳି ଯିବେ। ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ କହିଲି କଣ, ଲେଟ୍ ଗଡ ସି ୟୋର ୱାର୍କ। ମୂଳ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। नो evil will happen to you or no evil will befall you. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶ୍ୟାମାନି କାଲାରାବାନିଆ ଦାରାବାନା ଖାରାବାନ୍ଦାଲରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ। ଆଜିର ଏ ସମୟ ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଲୋକ এই ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିଛ ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନମ୍ର ହବ। ତୁମଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ଆଉ ତୁମ ବାକ୍ୟ କହି ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ ଏବଂ ନମ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ଲୋକର ଅନ୍ତକଣକୁ ସଜୀବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁ। ଇଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାବାରି କାଲାରାବାନି ଆଦାରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲାରାବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ ବୋଲି ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. All may change, but Jesus never. Glory to his name. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।